मीर रजा केस का अंजाम क्या होगा? मीर रजा को कत्ल किया गया है या उन्होंने खुदकुशी की है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ रिसर्च की है। तो आइए कुछ अहम पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखें, जो पॉइंट नंबर एक है, पॉइंट नंबर वन ये है कि मीर रजा एक कारोबार करते थे, दुकान थी उनकी, यानी वो एक कारोबारी शख्सियत थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ था, क्रिप्टो का काम करते थे, और ये सारा पैसा इनका नहीं था। 5 से 10 करोड़ रुपए तक की रकम थी और ये दूसरों का पैसा था। और जब दूसरों का पैसा डूबता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि उनका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन जब लोगों का पैसा डूबता है तो वो खून खराबे पर ही उतर आते हैं। तो इस केस में इनका कत्ल होने का इम्कान बिल्कुल मौजूद है। ये है पॉइंट नंबर वन। जो पॉइंट नंबर टू है, अगर हम उनकी टाइमलाइन को देखें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही मायूस थे और उन पे प्रेशर था। अब वो प्रेशर फाइनेंशियल प्रेशर भी था, उनको पैसा चाहिए था, और प्रेशर उस पे लोगों का भी था, क्योंकि लोगों का उन्होंने पैसा वापस करना था। अब हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात करते हैं। देखें, इनका मर्डर हुआ है 28 जुलाई के अलग सुबह। 27 जुलाई से हम इनकी टाइमलाइन देखें, शाम 5:54 पे मीर रजा ने शारा फैसल पर अहमद राजा नामी साहब से एक मुलाकात की, जिसका मकसद था इन्वेस्टमेंट। और मीर रजा साहब ने ये बताया कि वो माहाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। और जिस अमाउंट पर वो कन्विंस कर रहे थे राजा साहब को, तो वो तकरीबन 80 लाख रुपए का एक अमाउंट था। लेकिन उन्होंने, राजा साहब ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, कंफर्म नहीं की। उन्होंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। शाम 7:05 पे 27 जुलाई को उनको पता चला, कॉल आई, मालूम हुआ कि उन्होंने बहन के नाम पे अपनी 1 करोड़ रुपए का लोन बैंक में अप्लाई किया हुआ था, जो मंजूर हो गया है। अब सवाल ये एक पैदा होता है पॉइंट में कि जब इनको 1 करोड़ रुपए का लोन भी मिल गया तो इन्होंने खुदकुशी, क्योंकि जब इनके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए थे या आने वाले थे, तो या तो यह है कि इनको मर्डर किया गया है, या फिर जो इन्होंने अमाउंट लौटाना था वो 1 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा था। रात 8:23 पे इनकी एक फारूक महमूद साहब से बात हुई, तो उन्होंने भी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की उनसे बात की, लेकिन वहाँ से भी इनको पैसे नहीं मिले, कंफर्मेशन नहीं हुई। रात 11:50 पर इन्होंने खाना खाया। रात 12 बजे जो है, इन्होंने एक सारिम साहब को कॉल की और बोला कि इनको इमरजेंसी में 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि मैं बेबस हूँ और कल की सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ भी देखें, दो ही रास्ते जा रहे हैं कि सुबह उसके लिए मुश्किल होगी, कि क्या उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का सामना करना है कि जिनको उन्होंने पैसे देने हैं और वो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं, या फिर उन्होंने मोहलत रखी हुई थी अपने माइंड में कि मुझे इस डेट तक पैसे जमा करने हैं, नहीं कर सका तो मैं लूज़र हूँ और मैं फिर ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। फिर 3:10 पर उनकी मंगेतर हैं, तो उन्होंने बहुत सारी कॉल्स मैसेज किए, लेकिन इन्होंने जो है जवाब नहीं दिया। और उससे पहले 2:42 पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्या ये किसी से छुपना चाह रहे थे, या इन्होंने खुदकुशी का फैसला कर लिया था? तो यहाँ भी दोनों दोनों बातें हो सकती हैं। खुदकुशी वाली जो बात है वो भी यहाँ पे काफ़ी वजनी महसूस होती है। 28 जुलाई की 3:18 सुबह अलग सुबह इन्होंने अपने अकाउंट में सारे पैसे जो हैं वो वालिदैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये भी एक ख़तरे की घंटी है कि इन्होंने अपना खुदकुशी का प्लान कर लिया था, इसीलिए इन्होंने अपना पैसा अपने वालिदैन के अकाउंट में डाल दिया। 28 जुलाई की सुबह 3:42 पे ये दुकान पे पहुंचे, अपनी सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल लिया। 3:52 पर पिस्तौल लेके घर पहुंचे। 3:57 पे इन्होंने ऑनलाइन राइड बुक की, और 4:05 पे इन्होंने अपने फ़ोन की जो फाइंड माई फ़ोन का एक एक्टिवेशन होती है उसको डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये घर से निकलने से पहले इन्होंने घर की चाबी और अपनी एप्पल वॉच घर पे ही छोड़ दी। 4:09 पे ये ऑनलाइन राइड के जरिए घर से रवाना हुए, और 4:22 पे इन्होंने अपना मोबाइल ऑफ करके गाड़ी से फेंक दिया। 4:35 पर ये वहां पहुंच गए जहां पर इनका
یہ جہاں پہ یہ جان کی بازی ہار گئے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ خودکشی کی ہو. لیکن یہاں پر ایک دو تین بہت بڑے سوال ہیں جو میں کرنا چاہوں گا. اور سوال نمبر ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو خودکشی کرنی تھی تو یہ اپنے پی سی چیس میں ان کا گھر ہے، پی سی چیس میں ہی یہ اپنے آپ کو گولی مار لیتے. یہ گلستان جوہر میں وہاں پر کیوں گئے جھاڑیوں کے پاس، اور جھاڑیوں کے پاس جا کے انہوں نے اپنے آپ کو کیوں مارا؟ ایک سوال یہ ہے کہ جو کہ بہت بڑا ہے، اس کا جواب جاننا ضروری ہے جس سے کیس حل ہو جائے گا. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میر رضا کو کچھ لوگوں کے پیسے واپس کرنے تھے. یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے انہوں نے پیسے واپس کرنے تھے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پیسے یہ واپس کرنے میں ناکام رہے تو ان لوگوں نے غصے میں آ کے جذباتی ہو کے بدلہ لینے کے لیے کہ ان کے پیسے نہیں مل رہے یا پیسے ڈوب گئے ہیں تو انہوں نے میر رضا کو دوسرے جہاں میں پہنچا دیا؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ پہلے کچھ اور آئی، اور پھر ڈاکٹر سمیہ صاحبہ نے دوبارہ ایگزامینیشن کی تو میڈیکل رپورٹ کچھ اور آئی، اور اس میں یہ چیز شو ہو رہی ہے کہ ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے اوپر تیزاب پلایا گیا، تیزاب پھینکا گیا، اور ان کی کنپٹی پہ پیچھے گولی ماری گئی جو کہ آگے سے نکلی. تو اگر انہوں نے خودکشی کرنی تھی تو وہ یہاں گولی مار لیتے، یہاں مار لیتے دل پہ، انہوں نے یوں کر کے جو ہے وہ گولی کیوں ماری؟ تو یہ جو سوال ہیں یہ اس کیس کو بہت زیادہ مشکوک بناتے ہیں، متنازع بناتے ہیں، اور اس چیز سے یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل قتل ہو سکتا ہے. کیونکہ جو پاکستان میں دنیا بھر میں پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ جب لالچ میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں بھی سمجھتے ہیں ان کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا، لوگ اپنے گھر بھیج دیتے ہیں، جمع پونجی لگا دیتے ہیں، اور جب وہ پیسہ ڈوب جاتا ہے تو ان کو یقین نہیں آتا اور پھر وہ باولے ہو جاتے ہیں، وہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر بات مار پیٹ تک چلی جاتی ہے اور جان بھی پھر لوگوں کی چلی جاتی ہے. تو اب پولیس رپورٹ کیا آتی ہے؟ میرے خیال میں تو پولیس رپورٹ یہی آئے گی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، لیکن اس کیس میں یہ کیس کافی مشکل ہے اور اس کیس میں کافی کچھ دال میں کالا ہے. آپ کا اس کیس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کیا آپ کو بھی دال میں کالا معلوم ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میر رضا نے خودکشی کی ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہیں دل کھول کے آپ بول سکتے ہیں. فی الحال اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.